الله أكبر. وللآخرة خير لك من الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الأمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله عليه والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبدين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم. جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله والإيمان. أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما. وعلى أمهما سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد للظالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. सबको बोल रहे हैं खाली ब्लड जो ब्लड बताया उनसे पता है।
सबसे नहीं मिला 30 अधूरी हो जाती आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि सदाशिवपेट में दोनों ईदगाहों पर और मुख्तलिफ़ मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज बहुत ही पुरअमन अंदाज में अदा हुई है। मैं तमाम बरादरान मिल्लत और मुहिब वतन हमारे तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों की खिदमत में आज की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हुए అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. మొదటిగా ఈరోజు బక్రీద్ పండుగ పర్వదిన సందర్భంగా మరి దేశ ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు, అదేవిధంగా మానవాళికి అందరికీ కూడా ఈరోజు పర్వదినము శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు సదాశివపేట పట్టణంలో 2 ఈద్గాలలో మరి ఈ యొక్క నమాజ్ ప్రార్థనలు ముగించుకొని మరి కుల మతాలకు అతీతంగా అందరూ సోదరభావంతో ఈ పండుగలను జరుపుకోవాలని చెప్పి ఈ యొక్క సందేశాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. మరి మన ఈ బక్రీద్ పండుగ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి ఖుర్బానీ ఇచ్చేటటువంటి మత ఆచారము ఆనాది నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆచారము. మరి ముస్లిం సోదరులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించి ఖుర్బానీ అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంటారు. మరి భారతదేశం యొక్క ఏదైతే చట్టాలు ఉన్నాయో దానికి అనుగుణంగా ఏదైతే నిషేధించబడినటువంటి జంతువులను వధించకుండా మరి ఖుర్బానీ నేర్చుకుంటూ అందరూ తమ యొక్క అందరి మనోభావాలను గౌరవించుకుంటూ సోదరభావంతో ఈ పండుగలను జరుపుకోవాలని చెప్పి తెలుపుకుంటూ మరి ఈ యొక్క సదాశివపేట పట్టణంలో మాకు ఈద్గాలో ఏదైతే కార్యక్రమానికి ప్రార్థనలకు అనుగుణంగా ఏవైతే సౌకర్యాలు కల్పించినారో మున్సిపల్ సిబ్బందికి, అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖ వారికి, మరి ఎలక్ట్రిసిటీ వారికి, ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినారో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరికీ ప్రత్యేకంగా పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఉంచుతున్నాం. ధన్యవాదాలు.